Welcome to Barangay Tagok. Adlaw mga amigo kag amiga, ako gali si Inday Charis, isa ka residente sa amon nga Barangay Tagok. Kabalo kamo bala mga amigo kag amiga na ang Barangay Tagok ay nagsugod saktong 1931. May mga tawo nga nakasaboy sa Tagok. Ang Tagok isa ka lugar nga damo kahoy o kon ginatawag nga kalasangan. May mga tumalandok or bukidnon nga nagluntad karon sa panahon nga mga kaliwat sang mga tumalandok sa mga pangabuhi. May mga bukid nun nga nagluntad. Karon nga panahon may mga kaliwat sang mga tumalandok nga gapangabuhi kalakip sa mga pumuluyo sa Barangay Tagok. Sa karon nga kultura, duwa ang pandot or piyesta sa Barangay Tagok. Una, annual fiesta ginahiwat kada Marso. Duwa, San Isidro Labrador, patron sang mangunguma kada Mayo. Kabalo kamo bala mga amigo kag amiga nga madamo kami sa tourist spot nga makitan sa Barangay Tagok. Bunton Cave, Three Big Stone, Sumawan Hills, Sigpit Falls, Busay Dako, kag Busay Gamay. Updin nyo ko kag katuan naton. Nakata! Amigo, ari kita subong sa isa sa tourist spots ang aton nga Barangay Tagok ang ginatawag nga Three Big Stone. So, off din nyo ko kag tan-awon naton. Lakata! Ginahapo na ko amo palang tong kantuan namon. So, ang salakaon ato patuday. Klapyo! Bali mga amigo kag amiga, amo ni ang aton view sa babaw sa Three Big Stone. Amo ni ini ang ginatawag nila nga dating site, char. Oh my God! Wow! Nan. Kung wala ka signal, saka lang ka mo di sa amon sa Three Big Stone. Kaya mo na di signal, dis ka na no para nga network. Mag-focus lang ka mo sa view, hindi sa itsura ko. Yan, let's go! Bale, amon isa nga lagyan. Pakadto sa amon nga kuweba. So, tanawon ta lang mga amiga kag amigo kung pwede ta makasulod kay gabaha nga daan. Te, ang amon nga kuweba, may swimming pool sa tunga. Galing, kung gabaha ang sapa, connected na sa daan sa sapa. Te, babalaan pa lang na kung makasulod ka kasi mabahaan ka balahay.
bali mga amigo kag amiga, lapit na ta sa amon nga kuweba. So, kung gusto nyo maglagaw-lagaw, mga adventures, dili ka mo kadto sa barangay Tago, kay tara nga ginapangita nyo, ari dito. So, bali mga amigo kag amiga, ari na kita subong sa amon nga ginatawag nga kuweba, sang amon nga barangay Tagok, nga isa sa ginatawag nga tourist spot namon nga diri makita sa may bunton nga ginatawag. So, dasig ka mo di kag tan-awon naton kung ano ang makita naton sa sulod. Lakat ta! Ari na kita subong sa amon nga ginatawag nga Bonton Cave, isa sa pinaka-tourist spot namon nga ginatawag nga adiri makita sa Three Big Stone sa amon nga umanga bunton nga ginatawag. So, dasig na kag tan-awon naton. Hello mga amiga kag amigo, ari kita subong nga tan-awon naton ang isa sa mga obra sa mga taho di sa amon sa barangay Tagok. Tara, off din nyo ko. So ano pa ginahulat nyo? Adto na sa amon nga barangay. Special thanks to K-Cat, powered by Globe.